नमस्कार दोस्तों। कहते हैं औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी, औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपना गिरेबा झांका नहीं जाता। मैं हूं संजय सिन्हा, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंक्वेट हॉल, निघा मैरिज हॉल। आइए लिए चलते हैं आपको चुनाव की तरफ। पश्चिम बंगाल में पहले चरण का चुनाव आज हिंसक घटनाओं के बीच शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक अहम खबर की तरफ आपको मोड़ना चाहते हैं। आपको लिए चलते हैं एक ऐसी खबर की तरफ जिसकी चर्चा आज सुबह से ही हो रही है। सोशल मीडिया पर आज सुबह से ही एक ऑडियो क्लिप, एक ऑडियो कॉल तेजी से वायरल हो रहा है। आखिर क्या है इस ऑडियो कॉल में? ऐसा कहा जा रहा है कि इस ऑडियो कॉल में ममता बनर्जी ने फोन किया है नंदीग्राम के भाजपा नेता प्रलय पाल को, और ये क्लिप काफी तेजी से वायरल हो रहा है। यह कॉल काफी तेजी से वायरल हो रहा है और इस संदर्भ में तहकीकात करनी शुरू की हमारे संवाददाता ने और हमारे रिपोर्टर ने। नंदीग्राम में प्रलय पाल से मुलाकात की। प्रलय पाल जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनसे मुलाकात की और जानने की कोशिश की कि आखिर सच्चाई क्या है। क्योंकि तृणमूल कांग्रेस का यह कहना है कि ये कॉल, ये जो क्लिप है, ये ऑडियो क्लिप, ये बिल्कुल सच नहीं है, ये झूठ है। इसे जानने के लिए हमारे संवाददाता ने संपर्क साधा प्रलय पाल से, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। इससे पहले वह तृणमूल कांग्रेस में थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं और उन्होंने स्वीकार किया कि ममता बनर्जी का उनके पास कॉल आया था और कॉल आने के बाद ममता बनर्जी ने उनसे मदद की गुहार भी लगाई। क्या डर है ममता बनर्जी को कि वह नंदीग्राम से हार जाएंगी? इस तरह की बातें भी वायरल हो रही हैं और प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। आइए सुनते हैं कि प्रलय पाल ने हमारे संवाददाता को क्या बताया। दादा, আপনি তো নন্দীগ্রামের বিজেপি নেতা, লড়াকু নেতা। তো শুনলাম সকাল সকাল আপনাকে নন্দীগ্রামের প্রার্থী মমতা ব্যানার্জি ফোন করেছিলেন, কি বললো? দেখুন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নন্দীগ্রামে মমতা ব্যানার্জি প্রার্থী হয়েছে আর ওনার আজকের গিয়ে আমার কথা মনে পড়েছে, তাই ফোন করেছেন। ওনার সমর্থন চাইছেন আমি যেন ওনার দলের হয়ে কাজ করি এবং ফিরে যাই। আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি করি, দেশের জন্য জীবন পাত দিতে প্রস্তুত। আর আমাদের প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী, আর অধিকারী পরিবারের সঙ্গে আমার পরিবারের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। যখন সিপিএম এর চরম অত্যাচার, তখন সমস্ত কর্মীরা যারা আক্রান্ত হতো তাদের পাশে কিন্তু দাঁড়িয়েছিল ওই অধিকারী পরিবার, কেউ আসেনি সেদিন। আর যখন থেকে আমি বিজেপি করি, একদিনের জন্য অধিকারী পরিবারের বিরুদ্ধে আঙুল আমি তুলিনি, তোলার সাহস পাইনি। কেন? ওই আনুগত্য থেকে কোনোদিন কোনো কিছু পাইনি, কিন্তু অধিকারী পরিবারের বিরুদ্ধে আঙুল তোলার মতন স্পর্ধা আমি দেখাইনি। কারণ ওই পরিবার অসহায় মানুষের পাশে ছিল, সেই আনুগত্য থেকে। আর এবার তো উনি প্রার্থী, ওনার জন্য তো জীবনপাত করতেই হবে। তাই দিদিকে বলেছি যে আপনার দল আমাকে রেসিডেন্ট দেয়নি, একজন নাগরিক হিসাবে যেটা পাওয়া আমার অধিকার ছিল, অতএব আপনি দাঁড়িয়েছেন, দাঁড়ান। আর আমরা কোনো দলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা, বেইমানিকতা করি না, ভবিষ্যতেও করব না। আমার পরিবারের ব্লাড সেই কথা বলে। অতএব দিদি যাই বলুক না কেন, আমরা শুভেন্দু অধিকারীর জন্য লড়াই করছি, লড়াই করব এবং শুভেন্দু অধিকারীকে নন্দীগ্রাম বিধানসভা থেকে অন্তত ভারতীয় জনতা পার্টির বিধায়ক হিসাবে নবান্নে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব আমি নিয়েছি এবং সেটা করে দেখাবো। আমার নাম প্রলয় পাল, আমি তমলুক সাংগঠনিক জেলা। अभी हमने आपको दिखाया वीडियो कॉल की सच्चाई क्या है और हमारे संवाददाता ने प्रलय पाल से बातचीत भी की। इसके बाद हम आपको लिए चलते हैं चुनाव पर। चुनाव की खबर हमारे पास आ रही है। 30 विधानसभा क्षेत्रों के लिए आज पहले चरण का चुनाव हुआ पश्चिम बंगाल में और 5 जिलों में आज का चुनाव हुआ और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुआ और अंत समय तक लोगों में काफी उत्साह भी देखा गया, मतदाताओं में उत्साह देखा गया। लेकिन कहीं कहीं से हिंसक झड़पें की खबरें भी हमारे पास पहुंच रही हैं। हम आपको लिए चलते हैं बांकुड़ा के भी कई क्षेत्रों में काफी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ और लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लेकिन आपको हम दिखाएंगे कि लोग, कोरोना का डर नहीं रहा कहीं भी लोगों में और लोगों ने मास्क का इस्तेमाल भी नहीं किया। बहुत गिने चुने हुए लोगों ने मास्क का इस्तेमाल किया। आखिर ऐसा क्यों, जबकि कोरोना एक बार फिर से स्ट्रेन कर रहा है? बहुत जिलों से खबर आ रही है, बहुत जगह से खबर आ रही है कि कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से बढ़नी शुरू हो गई और चुनाव आयोग की तरफ से भी ऐसा निर्देश जारी किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों ने इसका पालन नहीं किया।
और हमारे पास खबर आ रही है पश्चिम बंगाल के छातना से। छातना विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार शुभाशीष बटाब्याल ने यह आरोप लगाया है केंद्रीय सुरक्षा बलों पर और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं पर। शुभाशीष का यह कहना है कि उनके साथ मारपीट की गई, ज्यादती की गई। उन्होंने सीधे सीधे केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों पर आरोप बढ़ा और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों पर आरोप बढ़ा और इनका कहना है कि इनके साथ ज्यादती की गई और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ ज्यादती की गई और जबरदस्त तरीके से मारपीट भी की गई। आइए देखते हैं। স্যার আমি সকাল থেকে ভোটে ইয়ে করছিলাম, তৃণমূলের ইয়ে নিয়ে রাগটা সামাল দেয় সালে এই ভোটলা ভাঙছে করছে। কে মেরেছিল ছিল বৈদ্যনাথ মন্ডলের কি ছিল, করে কি পার্টি করে? ও বিজেপি অনুপম মন্ডল, ওই যে নিয়ে আসছে এখানে আছে। কি হয়েছিল, ঘটনাটা কি হয়েছিল? ঘটনা হচ্ছে মানে অযথা এসে পড়ে সেন্ট্রাল ফোর্স ছাতনা বিধানসভার মধ্যে 2-3 জায়গাতে লাঠিচার্জ করছে। মানে 2-3 জন লোক বসছিল। প্রথমে হচ্ছে ছাতনা ব্লকে আড্রা অঞ্চলের কামিন মেদাবুতে অযথা এসে লাঠিচার্জ করছে। কোনো কিছু না, সাইডে বিজেপির লোকরা বসে আছে, তাদেরকে মারলো না, তৃণমূলের লোক দিকে বেদমভাবে লাঠিবাজি করলো। প্রথম করলো কামিন মেদা, তারপরে আপনার তেগুড়ি অঞ্চলের ছাতনা ব্লকের ওই বাগজুড়ি বুথে আমাদের পোলিং এজেন্টকে দাদাগিরি করে সেন্ট্রাল ফোর্স ঘাড় ধরে বের করে দিয়েছে। আর নির্দল প্রার্থী এবং কি আমাদের প্রার্থীকেও হেকেল করার চেষ্টা করেছিল, যা ওরা লোকাল জনগণ সেটা প্রতিরোধ করেছে। হ্যাঁ, এই যে সেন্ট্রাল ফোর্সের যে দাদাগিরি, এই দাদাগিরি সত্যিকারে অসহ্যনীয়। মানে পাবলিকের উপর, নিরীহ পাবলিকের উপর অত্যাচার করছে এরা, নিরীহ পাবলিকের উপর। এটা একটা মানে একদম মুদির হয়ে দালালি করতে এসছে বিজেপির হয়ে, মানে সেন্ট্রাল ফোর্স। এর এটা প্রতিবাদ আমরা আজকে থানায় করেছি, থানায় বিক্ষোভ দেখিয়েছি। আগামী দিনে থানায় বৃহত্তম আন্দোলন আমরা করব। এই যার মাথা ফাটিয়েছে দেখলাম, ওটা কিভাবে ওটা হয়েছে? হচ্ছে ক্যাশরাতে বিজেপির কিছু গুন্ডা, ওই ভদ্রলোক তৃণমূল ক্যাম্পে ছিল বলে ক্যাশরাতে, হ্যাঁ, ওকে মারধর করে বিজেপির গুন্ডারা, ছাতনা থানার পুলিশ ওনাকে অ্যারেস্ট করেছে, যে মেরেছে। হ্যাঁ, বিজেপির গুন্ডারা তৃণমূলের লোককে মানে লাঠিয়ে মাথা ফাটিয়ে। ওটা কোন বুথের ঘটনা? ওটা হচ্ছে ক্যাশরা হালদিয়া অঞ্চলের ক্যাশরা। এই সমস্ত কিছু পরিপ্রেক্ষিতে কি আপনারা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন? বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন ভালো। সেন্ট্রাল ফোর্স খুব দাদাগিরি করছে। আরে মানবিক তো দেখতে হবে, যে মানুষ যদি কোনো অসহায়ের মধ্যে আছে, কোনো কোনো গোলমালের মধ্যে, তখন সেন্ট্রাল ফোর্স কিছু করুন। আপনি যেটা বলতে চাইছিলেন যে সেন্ট্রাল ফোর্স নাকি টিএমসির শুধু লিডারদেরকে মারধর করছে। হ্যাঁ, টিএমসির লোককে দেখেই মারছে। পাশে বিজেপির লোকরা বসে আছে, জড়ো করে ভিড় করে আছে, বেশি লোক আছে, তাদেরকে মারধর করছে নাকি টিএমসির লোকদেরকে মারধর করছে। মানে একবারই বিজেপির দালালি করছে সেন্ট্রাল ফোর্স। আরেকটা জিনিস, যেটা আপনাদের যে প্রার্থী আছে শুভাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, ওনাকে নাকি ঘাট ধাক্কা দিয়ে না 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 না, সুভাষিস বাবু ঘাড় দেখানোর মিথ্যে ব্যাপার। সুভাষিস বাবুকে হ্যাকেল করার চেষ্টা করেছিল। ওখানে যে নির্দল প্রার্থী আছে, ওই কি অ্যাডভোকেট আবির, ওনাকে ঘাড় ধরে বাকি। যাক, নির্দল প্রার্থীকে কেন মার করবে? গণতন্ত্রের দেশে প্রার্থীর তো আইডেন্টি কার্ড আছে, ও তো ভিতরে ঢুকতে পারবে। তা সত্ত্বেও কেন ওনাকে ঢুকে বার করতে যাবে সেন্ট্রাল ফোর্স? আপনার নামটা আমার নাম বঙ্কিম মিশ্র, আমি ছাতনা ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সহসভাপতি, ছাতনা ব্লকের ব্লক কমিটির সহসভাপতি। सतना में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार शुभाशीष ने यह भी कहा कि यहां मीडिया कर्मियों के साथ भी मारपीट की गई, दुर्व्यवहार किया गया। इस तरह की बात शुभाशीष बटाब्याल ने हमारे संवाददाता से बातचीत के दौरान कही। इसके बाद हम आपको लिए चलते हैं पुरुलिया जिले के रघुनाथपुर में। रघुनाथपुर में भी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ, लेकिन एक मतदान केंद्र से हमारे पास खबर आ रही है, आपको हम दिखा रहे हैं कि इस मतदान केंद्र पर तकरीबन 2 घंटे तक ईवीएम खराब होने की वजह से मतदान रुका रहा और लोगों को इंतजार करना पड़ा। काफी लंबे समय तक, तकरीबन 2 घंटे तक लोगों को मतदान के लिए इंतजार करना पड़ा। उसके बाद 2 घंटे के बाद नई मशीन आई, नई ईवीएम मशीन लाने के बाद यहां फिर से मतदान शुरू हो सका। তারপরে ভোটটা বন্ধ হয়। ভোট বন্ধ হওয়ার পর প্রায় 2 ঘন্টার মতো হয়ে গেল, নতুন মেশিন এসে গেছে রিপ্লেস। এরপর মক পোল করে আবার 400 প্রায় 70-এর মতো ভোট হয়েছে। তারপরে 471 থেকে আবার এখান থেকে শুরু হবে ভোটটা। মোট কত ভোটার আছে? 900 মতো। কত আছে ভোটার? 888 মোট ভোটার আছে। কতক্ষণ মেশিনটা অফ ছিল? 2 ঘন্টা।
এখন মেশিন এসে গেছে? মেশিন এসে গেছে। এবার মেশিন গ্রামের ছেলে বলছিল ঘুরে রিপোলের ব্যাপার, তো রিপোলের একটা মেশিন তো ইলেকট্রনিক জিনিসের কোনো ব্যাপার নেই, ওটাতে আবার চালু হলে আবার 471 থেকে শুরু হয়ে যাবে। সময়টার ব্যাপার হচ্ছে 2 ঘন্টা, যেমন আমার সময় নিচ্ছে 2 ঘন্টার ওরা সময়ও দিয়ে দেবে, কোনো অসুবিধা নেই, এটার জন্য কোনো সমস্যা নাই। এবং কুইক রেসপন্স টিম সাথে সাথে ওরা এসেছেন ওনারা, কাজ খুব ভালো হয়েছে, কোথাও কোনো অশান্তি হয়নি, খুব ভালো ভোট খুব ভালো হচ্ছে। अच्छा ये आप कैसे जाने कि 4 नंबर ही खराब है? हाउ टू नो? हाँ, आप कैसे जाने? वहाँ जो दिया वो कोई काम नहीं करते, जो वोट देने गया था जो 4 नंबर में दिया जो दिया वही बोला हमको कि 4 नंबर का काम नहीं करता है। तो उसके बाद आप उसको हाँ हाँ, मैसेज आया, ठीक है ना। अपना नाम? हमारा नाम असीम चक्रवर्ती। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र से भी एक खबर आ रही है। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के नियामतपुर इलाके में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर अजय पोद्दार की तरफ से भी जबरदस्त तरीके से चुनाव प्रचार अभियान चलाया जा रहा है। आज नियामतपुर और आसपास के इलाके में उनकी तरफ से चुनाव प्रचार अभियान चलाया गया। जनसंपर्क अभियान में उनके समर्थक उनके साथ थे। দাঁড়াবে 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 দাঁড়াবে, চলো রেডি। বিজেপি জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, বিজেপি জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, ভারত মাতা কি জয়, ভারত মাতা কি জয়, ডক্টর বাবু জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, ডক্টর বাবু জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। কি বলছেন আপনি নিউজ থেকে? ডক্টর বাবু, আজকের কর্মসূচিটা একটু বলে দিন, কি কি রয়েছে আপনার কর্মসূচি? আমার মন্ডল 3-এর অধ্যক্ষ বলবেন। আজ কর্মসূচি বলতে আমাদের বিশেষ রূপে যেহেতু শনিবার নিয়ামতপুর কালী মন্দির, বিখ্যাত কালী মন্দির, সেখানে ডাক্তারবাবুর পূজা অর্চনা করার একটা কর্মসূচি রয়েছে, সাথে কিছু প্রসাদ গ্রহণ হবে, আর সেই সঙ্গে মানুষের সাথে কিছু জনসংযোগ হবে। এই ছোট্ট একটা কার্যক্রম রয়েছে। মানুষের সাথে জনসংযোগ কিরকম সাড়া পাচ্ছে? আমরা মানুষের সাথে ব্যাপকভাবে সাড়া পাচ্ছি। আমরা মানুষের যে সাড়া আমরা পাচ্ছি তাতেই বোঝা যাচ্ছে যে পরিবর্তন আসন্ন, পরিবর্তন হতে বাধ্য। আর কুলটি বিধানসভা ডাক্তারবাবুর নেতৃত্বে আমরা ব্যাপক লিডে জয়লাভ করছি এবং নরেন্দ্র মোদীর হাত শক্ত করার জন্য একটা পদ্মফুল আমরা কুলটি থেকে আমরা দিল্লি, কলকাতা পাঠাবো। भारत माता की। वोट बहिष्कार की खबर भी हमारे पास आ रही है। एक खबर हमारे पास आ रही है बांकुड़ा जिले के छातना इलाके से। छातना के जामथोल नामक गांव के बाशिंदों ने वोट बहिष्कार का ऐलान किया। इनका कहना है कि हम वोट नहीं देंगे, और आप देख सकते हैं दृश्यों में कि जामथोल गांव के रहने वाले तकरीबन 650 लोगों ने वोट बहिष्कार किया। प्रशासन के लोग यहां पहुंचे, लेकिन ये लोग अपनी जिद पर अड़े रहे कि ये वोट नहीं देंगे, क्योंकि इस गांव से गुजरने वाली एक पुल है जो बेहद खराब हालत में है, और इस पुल के मरम्मत को लेकर ये काफी दिनों से मांग कर रहे थे, लेकिन इस पर ध्यान न तो सरकार का गया न प्रशासन का गया। लिहाजा इन लोगों ने वोट बहिष्कार का ऐलान किया। একটা নদী है, ওই नदी से बहुत ब्रिज खूब खराब है, 5-6 गो बस चलता है। आज अब तक कोई ये ब्रिज नहीं हुआ था, इसीलिए विधानसभा वोट का जामथोल बूथ बॉयकॉट कर रहा है। कितने वोटर है? वोटर अंदाज 700। तो आधिकारिक तौर से कोई बातचीत हुआ नहीं? बातचीत वोट नहीं डालेंगे? आधिकारिक तो कोई नहीं आया है कि, तो अनेक दिन पहले से हमरा दरखास्त दिया था। काम नहीं हुआ? काम नहीं था। तब क्या निर्णय? पश्चिम बंगाल में 30 विधानसभा क्षेत्रों के लिए आज पहले चरण का चुनाव संपन्न हुआ। हम आपको कुछ खास तस्वीरें दिखा रहे हैं, विभिन्न क्षेत्रों की कुछ खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। খালি জল দিচ্ছে শুনতে পাই নেব মুখটগুলো নাই, মুখটগুলো নাই। বাহ 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 বাহ, ঘরে ঘরে তো আমারও আছে। বল
এখন দিন পরে যদি শুধু একটা হয় হ্যাঁ খবর বলছি তো যদি बंगाल के बाराबनी से हमारे पास खबर आ रही है। बाराबनी के सालानपुर इलाके में तृणमूल कांग्रेस का पोस्टर फाड़े जाने को लेकर बवाल मचा हुआ है। कल रात में पोस्टर्स फाड़े गए और इसके बाद तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों में काफी नाराजगी है और तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों का कहना है कि ये काम भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों का है और सीधे सीधे आरोप इन लोगों ने लगाया भारतीय जनता पार्टी पर और पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई और बार बार ये कहा गया कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आइए आपको दिखा रहे हैं इन दृश्यों में, आप देखिए कि किस तरह से यहां तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों में काफी नाराजगी है। आपको बता दूं कि बाराबनी से विधान उपाध्याय तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और उनके पोस्टर्स फाड़े गए यहां पे, लिहाजा यहां के लोगों में काफी नाराजगी है। तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों में अच्छी खासी नाराजगी देखी जा रही है। बातों के साथ हम लेंगे आपसे विदा। आप हमारे साथ बने रहें, अपने सुझाव भी हम तक पहुंचाते रहें। आप क्या कहना चाहते हैं हमें जरूर बताएं। हमें इंतजार रहता है, शिद्दत से इंतजार रहता है आपकी बातों का। इन्हीं बातों के साथ दीजिए अपने दोस्त संजय सिन्हा को इजाजत। जल्दी होगी फिर मुलाकात, क्योंकि आपसे करनी है खास बात। नमस्कार।